Mga untag kapayas guys. Wala mo unsay ana kung ginatirada ani. Kani ginasagol na ko diri sa kapayas. Kay lami kay sa kaunon. Tangag powder nga gatas ang kapayas. Lami kay ni siya. Sulayin ninyo kung mo kasulay ani. Lami kay na siya kaunon. Ulit kasi mama o kapayas na hinog. Ulit kay kuha guys kani kapayas na hinog niya but lami kini siya. Nya kabalo mo ba guys nga kaning liso sa kapayas kani himuon ninyo na og kuan tambal kung naamoy mga sakit sa atay or sa kanang nawasan og abdo. Tambal na siya ang liso ana kay ako gamay pa ko na kuan jud ko na igo kog hipa sa una nagyelo na ko. Nagyelo na akong mata, nagyelo na akong panit niya. Sakit kay akong tiyan. Di na ko mukaon kay sakit kay akong tiyan, magsakit ni masudlan og kanon. Abigin ako mamatay na ko to sa una. Niya kay kanila laging pobrera ta. Dili ta madalag ospital kay wa bayad. Way ka pa doktor. Kay gwantahan na gitaon ta mo guys nga nagpuyo ra balay. Kay tinan akong payata. Niya may gani kay nay manambalan nga ning kuan sa kuha ning tambal sa kuha ibalo mo gunsara yang gitambal sa kuha liso lang yun sa kapayas guys kani lang gisang lagi pag kita niya sa kuha nga pertinan akong gayilo nako ipapangita niya dayon akong papa og anang kapayas nga mga hinog pangkuha nila ang mga liso tanan gitag-ipon niya gisang lag niya ang liso sa kapayas tapos pag humanyag sanglag gidukdok lang niya kayo lahi man sa una kay pinubre ra man kita sa una niya dukdok lagi butang niya si Lopeng gidukdok tapos mao toy gipakapi niya sa kuha sa kadlaw kapila ko niya painomon ato gihimo niya kapi unya painom niya sa kuha butangan lang siya gamay nga asukar balo mo guys sige man jud sakit akong tiyan ato pero sulod sa isa ka semana kung inom ato nga naulian jud ko sa kong gibati nga sobra na bulan na akong gibati to nga akong sakit nga di na ko makuan ato na ko mamatay na ko ato kay gayilo na ko ilo na kay ko wala na ko ganang mukaon kay kanang gasakit akong tiyan. Mo to nga. Sulod sa duha ka adlaw na kong inom atong kape nga gihimo nga liso sa kapayas. Narang-arang akong tiyan na wala ang sakit. Ay makagawas na ko makatanaw-tanaw na ko sa mga bata ang magdula-dula sa gawas, makalingkod-lingkod ra ko pero wala na siya ang sakit. Pag abot og sulod sa isa ka semana, dito gyud nga murag na uli-ulian na ko nga wala ko gibati nga sakit sa akong tiyan. Nya akong kuan murag na uli-ulo na nga dili na kay kuyelo. Nya makakaon-kaon ako. Dili na magsakit akong tiyan nga kanang masudlan akong tiyan inig magkaon ko. Dito maura jud to makatestimony jud ko nga kaning liso sa kapayas makatambal gunin siya. Kaning mga sakit sa atay og sa nawasan kag abdo mo gini yung katambal sa kuha. Tis makatestify jud ko ana kay mao gini gitambal sa kuha way laing gipainom sa kuha ang manambalan kanira liso ra jud sa kapayas. Listingin ninyo kung nagayilo mo diha na mo sakit sa atay. Listingin nyo na kay manana ba yung mga kuander karon nga baligyan no mga kapsul nga kanang liso sa kapayas nga kapsul. Pero kato siya effective jud to siya ang gihimo sa kuha sa manambalan nga gikapi niya gisanglag niya ang kuan ang liso ya gidukdok niya gihimog kape gipainom sa kuha kay sulod sa semana maro gitoy nakaayo sa kuha katong liso nya sabayan na nato kaon ang unod kay lami kaayo mao lang to bye.